सबसे पहले हमें ये बात जहन नशीन कर लेना चाहिए कि किताब और सुन्नत यानी कुरान और हदीस की जितनी भी शरई दलीलें हैं, उन तमाम दलीलों का निचोड़ यही है कि उस इंसान का अमल या उस इंसान का कौल अल्लाह तबारक व तआला के पास काबिल कबूल हरगिज नहीं है और ना ही सही है जिसका अकीदा दुरुस्त नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी के भी अमल को दुरुस्त होने के लिए और कबूल करने के लिए अकीदे की शर्त लगाई है। जिसका अकीदा सही होगा उसका अमल सही और कबूल होगा, और जिसका अकीदा सही नहीं होगा ना उसका कोई अमल सही होगा और ना ही काबिल कबूल होगा। तो सबसे पहले सवाल पैदा होता है कि अकीदा कहते किसको है। हमें जान लेना जरूरी है कि अकीदा है क्या। अकीदा ऐन काफ या दाल बाद में फिर हा है, और अगर हम डिक्शनरी में मीनिंग देखेंगे तो ये 6 लफ्ज जो है 3 ही लफ्ज से बने हैं, ऐन काफ दाल। अक्द, और अक्द का लुग़वी माना जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, डिक्शनरी में मीनिंग आता है गांठ बांधना, मजबूत करना, इस्तिहकाम में रहना, और किसी भी काम को सही तरीके से करना और किसी भी काम को अच्छा समझकर दिल में मजबूती से बिठा लेना, इसे अकीदा कहते हैं। जैसा कि आप देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने कसम के बारे में फरमाया, ला युआखिदुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फी अयमानिकुम वलाकिन युआखिदुकुम बिमा अक़दतुमुल अयमान। अल्लाह तबारक व तआला तुम जो बात पर बेसोचे समझे कसम खाते हो इस पर पकड़ नहीं करता, लेकिन अगर तुमने दिल की मजबूती के साथ कसम खाई है तो फिर अगर तुमने गलत किया तो अल्लाह के पास पकड़ होगी। यहाँ अक्कतुम है। अक्कतुम का मतलब क्या? एक होती है कसम, जैसा कि आमतौर पर वल्ला वल्ला बिल्ला बिल्ला, अल्लाह की कसम। हम कुछ सोचते नहीं, एक आदत होती है, और उर्दू में कहते हैं तकिए कलाओ, तो अल्लाह नहीं पकड़ता। आपने कहा अल्लाह की कसम ऐसा हुआ, लेकिन वैसा नहीं हुआ था, लेकिन कसम तुमने बगैर सोचे समझे खाई है तो पकड़ नहीं है। लेकिन दिल की मजबूती के साथ, इरादा करके, प्लान करके, तदबीर के साथ, बिल्कुल एक सोच समझ कर आपने कसम खाई है, तब अगर आपकी कसम गलत हुई तो गुनहगार होंगे। वहां क्या है? अक्द का लफ्ज है, अक्कतुम। पता क्या चला? ये ऐन काफ दाल जहां भी आता है तो उसका माना होता है मजबूती, उसका माना होता है पकड़, उसका माना होता है गांठ बांधना, उसका माना होता है कि कोई भी काम सोच समझ कर अच्छे तरीके से अच्छे नतीजे की खातिर करना, इसे क्या कहते हैं? अकीदा। और अकीदे के साथ ईमान को जोड़ देंगे तो इस्लाम में अकीदे का माना होता है अल्लाह तबारक व तआला। अकीदे का इस्लामी माना भी समझ लीजिए, क्योंकि अक्सर लोग हम में से, मैं ये नहीं कहूंगा कि जाहिल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़े लिखे लोग हैं, उम्मत मोहम्मदिया का वैसे ही मर्तबा अल्लाह के पास बहुत ऊंचा है। मैं जाहिल कहकर या अनपढ़ कहकर किसी की तजलील नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी चूंकि हम माशरे में रहते हैं, हमको पता है कितने ही ऐसे हमारे नादान मुसलमान भाई हैं या बहन है या बुजुर्ग होंगे या हमारी माँ और बहनें बुजुर्ग होंगे, अमल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। बसा औकात आपने देखा होगा हम में से अक्सर जोश वाले लोग तहज्जुद की नमाज की भी पाबंदी करते हैं। कितना बड़ा नुकसान होगा कि अगर हम तहज्जुद की नमाज की पाबंदी करें, लेकिन हमें अकीदा क्या है नहीं मालूम, अकीदे की दुरुस्तगी नहीं मालूम। हम अगर अकीदे में कमजोर है, उस गांठ बांधने में कमजोर है, मजबूती से जो काम करना है उसमें कमजोर है, रिश्ता जोड़ने में कमजोर है अकीदे के जरिए जिससे रिश्ता जोड़ने का हमको हुक्म है, तो बताइए रात के 3 बजे उठकर तहज्जुद की नमाज फायदा दे रही है? रोजा फायदा देगा हमको? कोई भी काम करें आप, या जबान का काम करें या जिस्म से अमल करें या आप दिल से अमल करें या रुपए पैसे से सदका व खैरात की शक्ल में हज को जाए, कोई भी अमल करें,
بتائیے کتنے ڈر کی بات ہے، کتنے نقصان کی بات ہے کہ اگر عقیدہ ہی درست نہیں ہے تو پھر عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو عقیدہ ایمان اب سمجھتے ہیں کہ کسے کہتے ہیں۔ عقیدہ تو سمجھ لیے، گانٹھ باندھنا، رشتہ جوڑنا، مضبوط کر لینا، مستحکم کر لینا، کسی بھی کام کو اچھا سمجھ کر اچھے نتیجے کی خاطر کرنا عقیدہ ہے۔ عقیدہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ ایمان کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اور اس سے ملی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے، سمجھ رہے آگے بڑھو، ان تمام چیزوں سے ایسے ہی رشتہ جوڑنا جیسا اللہ نے حکم کیا، اپنی مرضی سے نہیں، اپنے طریقے سے نہیں، کسی اور کے طریقے سے نہیں۔ عقیدہ ایمان کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو دل میں مضبوط بٹھا لینا، اللہ کے ساتھ جتنی بھی چیزیں ملی ہوئی ہیں، کیا کیا ملی ہوئی ہے ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ پر ایمان کے علاوہ باقی کے 5 ارکان ہیں، ارکان ایمان 6 ہے، سب جانتے ہیں نا۔ اگر میں پوچھوں تو بتا سکتے ہیں کیا نہیں بتا سکتے ہیں؟ آپ ہی بتائیے ارکان ایمان کتنے ہیں؟ آپ کا جواب میں دیتا ہوں، 6 ہے کیا نہیں؟ اس میں سے سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ اللہ پر ایمان۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کو ہم نے دل میں مضبوطی سے بٹھا لیا ہے، اور میں پورا خطبہ اسی پر دینے والا ہوں، پہلے بات آگے بڑھاؤں اس کے بعد یہاں آتا ہوں۔ تو یہ عقیدہ ایمان ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ سے ملی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ کی کتابیں، اللہ کے رسول، اللہ کے فرشتے، آخرت کا دن اور ہماری تقدیر، یہ تقدیر کس نے بنائی ہے؟ اللہ ہی نے، یہ بھی اللہ سے ملی ہوئی ہے، اسی کا یہ اندازہ ہے۔ ان تمام چیزوں کو ویسے ہی ماننا اور ویسا ہی دل میں بٹانا، وہ بھی مضبوطی کے ساتھ جیسا اس نے حکم دیا ہے، جیسا اس کا طریقہ کار ہے۔ اللہ نے جو طریقہ بتایا اس طریقے پر اگر ہم اللہ کو مانتے ہیں اس کے تمام چیزوں کے ساتھ، سمجھ لیجیے ہمارا عقیدہ درست ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیے تبھی ہم ہدایت پر ہیں، تبھی ہمارا عمل قبول ہے، ورنہ ہم الٹا لٹک کے عبادت کریں تو قبول نہیں ہوگا۔ الٹا لٹک کے میں بنا کے نہیں بول رہا ہوں، کتابوں میں لکھی ہوئی ہے ایسی باتیں کہ لوگ الٹا لٹک کے 40 سال تک عبادت کیے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر ہدایت پر آنا چاہتے ہو وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے، اعتصم يعتصم اعتصاما، یعنی ہوتا ہے مضبوطی سے پکڑنا، جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑے، میں اللہ کو بہت مضبوطی سے پکڑ سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ لفظی ترجمہ تو ایسے ہی ہے نا، اللہ کے دین کو، ایمان کو، اللہ سے ملی جتنی بھی چیزیں ان تمام چیزوں کو، وَمَن يَعْتَصِمْ، جو مضبوطی سے پکڑتا ہے، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وہی صراط مستقیم کی طرف ہدایت یافتہ ہے۔ ورنہ جو اللہ کے دین کو، اللہ کے عقیدے کو، ایمان کے عقیدے کو اور اللہ سے ملی ہوئی جتنی چیزیں ان کو مضبوطی سے نہیں پکڑتا ہے، وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ کیسا مضبوطی سے پکڑنا ہے بھائی؟ ایک تو ہوتا ہے ایسا، ایک منٹ پکڑیے، ایک ہوتا ہے میرے 2 ہاتھ ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے مضبوطی سے پکڑنا جیسا 2 چیزیں میرے سامنے ہیں، میں نے اس کو بھی مضبوطی سے پکڑا، اس کو بھی مضبوطی سے پکڑا، لیکن یہاں مضبوطی سے پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ صرف اللہ سے ملی ہوئی چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنا اور اللہ کے مخالف جو بھی چیزیں ہیں سب کو چھوڑ دینا، اسے بھی مضبوطی سے، اسے بھی مضبوطی سے نہیں۔ عید کی نماز پڑھ کو درگاہ کو جائیں گے، ادھر بھی مضبوطی، ادھر نہیں، یہ غلط ہے۔ عید کی نماز بھی برباد ہو جائے گی، اگر رمضان کے مہینے کے بعد کی عید ہے روزے بھی برباد ہو جائیں گے۔ یعنی مضبوطی سے پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اس کے خلاف جتنی بھی چیزیں سب کو چھوڑ دینا۔ میں یہ بات بنا کے نہیں بول رہا ہوں میرے بھائیوں، قرآن میں ایسی ہی آیت ہے، دیکھیے اللہ نے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اور طاغوت کیا اکثر لوگ جانتے ہوں گے، اللہ کو چھوڑ کر جتنی بھی چیزیں ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے، جن میں کچھ بھی طاقت سمجھی جاتی ہے، وہ طاغوت میں شامل نہیں جانی، اور اس میں سب سے پہلے لسٹ میں کون ہے؟ شیطان ہے، ابلیس مردود۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو طاغوت کو چھوڑ دے، انکار کر دے، دونوں کو مضبوط نہیں بلکہ چھوڑنا ہے ان کو، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لایا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا،
تو اس نے ایسے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا ہے جو کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا۔ پتا کیا چلا؟ اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب مضبوط ایمان والا ہونا، اور مضبوط ایمان ہونے والا کا مطلب ایمان کے اور اللہ کے خلاف جو بھی چیزیں ہیں ان سب کو طلاق ثلاثہ دے دینا۔ ہم نہیں مانیں گے تم کو، ہم تمہاری طرف نہیں آئیں گے۔ ذرا بھی یاد رکھیے، اگر ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے شک کی بنیاد پر صحیح کسی غیر اللہ کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھتے ہمارا ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ مضبوطی نہیں ہے نا۔ یہ ایسے ہی ہوا نا، ایک آدمی بخار کم کرنے کے لیے پہلے ڈاکٹر کے پاس گیا، اس کو بھروسہ نہیں تھا بھیا کم نہیں ہو، وہاں بھی چلو وہاں بھی چلو، بیماری نہیں جائے گی، ڈاکٹر ضرور بدلے گا۔ ذرا بھی شک کی بنیاد پر اگر مضبوطی میں کمزوری آئی ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ اور ایمان مضبوط ایسے ہی نہیں ہوتا کہ خالی اب نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی معلوم نہیں عقیدہ ایمان کے بارے میں تو ہم پکے مومن ہوتے۔ نہیں، ایمان کو سمجھنا چاہیے ہمیں پہلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دیہاتی بدھو قسم کے لوگ ہیں، ابھی وہ اسلام لائے تھے اور آ کر کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے، ہم مومن بن گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی ان کو ایمان اور عقیدہ ایمان معلوم نہیں ہے، بول دو، ابھی سے اعلان کر رہے ہم ایمان لے آئے، ابھی تم ایمان نہیں لائے، تمہارے دل میں ایمان پیوست نہیں ہوا۔ اللہ نے فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اے لوگو جو یہ کہتے ہو آ کر مدینہ میں ایمان لائے، تم ایمان نہیں لائے ابھی تک، تم بولو ہم اب فرما برداری کے راستے پر آ گئے، اب جو اللہ کہے گا وہی کریں گے، بس اتنا تم آئے ہو۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی ایمان تمہارے دل میں جیسا پیوست ہونا نہیں ہوا ہے۔ پتا کیا چلا؟ ایمان الگ چیز ہے، مضبوط ایمان الگ چیز ہے، اگر کمزور ہوگا تو پھر انسان دوسری طرف بھی چلا جاتا ہے۔ یہاں تک بات ہو گئی عقیدہ کسے کہتے ہیں اور عقیدہ ایمان کا کیا مطلب ہے۔ اب ایمان کسے کہتے ہیں آگے چلیے۔ ایمان کہتے ہیں 6 چیزوں کو ماننا۔ سب سے پہلے اللہ کو مانے، دوسرا اللہ نے جو کتابیں نازل کی ہیں۔ اب یہ ایمان کے 6 ارکان پورا میں نہیں بتا سکتا کیونکہ وقت میرے پاس بہت کم ہے اور باتیں بہت زیادہ ہیں۔ ہاں، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر اور آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر، ان تمام چیزوں کو ویسے ہی ماننا، قبول کرنا جیسا اللہ نے بتایا ہے، یہ ہے ایمان۔ اس میں سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، اور اللہ پر ایمان لانا یہ تمام بقیہ 5 ارکان پر ایمان لانے کا سردار ہے۔ جو اللہ پر ایمان لایا پھر ویسے ہی ایمان دوسری چیزوں پر لایا جیسا اللہ نے حکم کیا ہے، تب اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اب آئیے عقیدہ ایمان میں جو اللہ پر ایمان ہے وہ کیسا لانا چاہیے، اس سلسلے میں ذرا ہم معلومات حاصل کریں۔ وہ اس لیے تاکہ ہماری عبادتیں برباد نہ ہو جائیں، وہ اس لیے کہ ہم محنت کریں لیکن ایسا ہو جائے کہ ہم نے پانی پتھر پر ڈال دیا اور سوچا کہ باقی رہے گا، جا کر دیکھا تو کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے تب بات سمجھ میں آتی ہے۔ 3 حصوں میں اللہ پر ایمان لانے کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے اور تینوں حصوں میں پاس ہوں گے تب ہمارا عقیدہ صحیح ہے۔ اس میں پہلا حصہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا کو چلاتا ہے، اکیلا چلاتا ہے، چلانے میں کسی کی مدد نہیں لیتا، یہاں تک کہ اسے اس کائنات کو چلانے میں کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں توحید ربوبیت، عقیدہ توحید ربوبیت، یعنی للہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین سب اللہ کے لیے ہیں، سب اس کی بادشاہت میں ہے، تو پورا کا پورا عمل، پوری کارکردگی، چلانا، سب کچھ یہ کون کرتا ہے؟ صرف اللہ۔ یہاں تک کہ سوچیے ہمارے سامنے، ہماری نگاہوں میں اس کی اہمیت بھی نہیں ہے کیا؟ ہم ایک درخت کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اس درخت کو دیکھتے ہیں، ایک سوکھا پتا تھوڑا ہل رہا ہے پھر کٹ کے گر گیا، نگاہوں میں ہماری کوئی اہمیت ہے اس کی؟ کتنے ہی گرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے عقیدہ توحید ربوبیت میں اللہ پر ایمان لانے میں جو پہلی چیز ہے اس میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں یہ پتا بھی اللہ کے حکم سے گرا ہے،
यहाँ तक कि अब अगर मैं जोर जोर से आपके सामने बयान कर रहा हूँ, ये भी अल्लाह के हुक्म से, आप कान लगाकर सुन रहे हैं, ये भी अल्लाह के हुक्म से। वो इसलिए कह रहा हूं मैं कि अकीदा दुरुस्त नहीं रहने की वजह से यहाँ नमाज पढ़ने वाला भी अकीदा रखता है, औलाद गुलबर्गा में मिलती है, मुश्किल दिल्ली में दूर होती है। क्या भाई, सब कुछ जब अल्लाह कर रहा है तो औलाद भी अल्लाह ही देगा ना, सब कुछ जब अल्लाह कर रहा है तो बरकत भी अल्लाह ही देगा ना। अकीदा हमारा देखिए, कई ऐसे नमाज पढ़ने वाले हैं, नमाज पढ़ते अल्लाह के लिए, अच्छी बात है, लेकिन औलाद कहाँ तलब करते हैं, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। बरकत कहाँ तलब कर रहे हैं, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। पता क्या चला कि जो भी हो रहा है, जो भी कर रहा है, वो सिर्फ अल्लाह कर रहा है, और अल्लाह के इज़्न के बगैर कुछ नहीं होता, और अल्लाह ये तमाम काम करने में थकता भी नहीं। याद रखिए, आयतुल कुर्सी हम पढ़ते हैं, जरी भी अल्लाह को थकावट नहीं होती। क्यों? इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। और दूसरी चीज जो है, अल्लाह पर ईमान लाने में जो 3 हिस्से मैंने किए थे, उसमें दूसरा हिस्सा है कि जब सब अल्लाह करता है तो शुक्रिया का हकदार भी कौन है, अल्लाह ही है। भाई जब सब अल्लाह ही कर रहा है तो शुक्रिया का हकदार कौन है, शुक्रिया का मुस्तहिक कौन है, अल्लाह ही हुआ। आप मेरी मदद करें, मैं शुक्रिया इनका अदा करें, आपको तो बेवकूफी हो गई ना। जब सब अल्लाह कर रहा है तो शुक्रिया किसका अदा करेंगे, अल्लाह का। और ये शुक्रिया इबादत की शक्ल में करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा था, रात रात भर मैं जो लंबी लंबी नमाजें पढ़ता हूँ, उसका मकसद सिर्फ ये है कि मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनना चाहता हूँ कि उसने मुझे इतना बड़ा मर्तबा अता किया है। इसे कहते हैं तौहीद उलूहियत। और शुक्रिया के तौर पर जो इबादत हम करते हैं, जिस किस्म की भी इबादत करें, वो सिर्फ अल्लाह का हक होगी। जितनी भी इबादत की किस्में होंगे, वो सिर्फ अल्लाह का हक होगी, और अल्लाह के लिए की जानी चाहिए। अल्लाह के अलावा किसी और के लिए किया जाना यह बिल्कुल गलत है। और इबादतों में सबसे पहले नंबर पर कौन सी इबादत है, जिसका सबसे पहले कयामत के दिन हिसाब किया जाएगा? कौन सी? जिसका अब हम इंतजार कर रहे हैं, जुमा की नमाज। यानी नमाज, सिर्फ जुमा नहीं, नमाज। नमाज उन तमाम इबादतों में अफजल इबादत है, और इसका हक सिर्फ अल्लाह का है। इसका हक सिर्फ किसका है? इसका मुस्तहिक, इसका सजावार कौन है? सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई नमाज का मुस्तहिक नहीं। लेकिन देखिए, हम में से ही नादान मुसलमान कितने नादान हैं। मैं नादान क्यों कह रहा हूँ, आप समझ जाइए। अल्लाह ने कुरान मजीद में एक सूरत को नाज़िल फरमाया और उसमें हुक्म दे दिया। मैं समझता हूँ 2 सूरतें अक्सर लोगों को हमें याद होती है, एक सूरह इखलास और दूसरा वो सूरह अब जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, सूरह कौसर, सबसे छोटा सूरह। क्या फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। ऐ नबी, हमने आपको मैदान महशर में भी हौज़े कौसर अता किया, जन्नत में भी हौज़े कौसर अता किया, 2 हौज़े कौसर। ऐ नबी, इसके शुक्रिया में आप मेरे लिए नमाज पढ़े। मेरे लिए नमाज का मुस्तहिक सिर्फ अल्लाह है, नमाज का हकदार सिर्फ अल्लाह है। लेकिन नादान मुसलमान देखिए, अल्लाह के लिए नमाज तो पढ़ रहे हैं, लेकिन गैर अल्लाह के लिए भी नमाज पढ़ रहे हैं। कितनी बड़ी नादानी है। और नमाज का नाम भी रख दिए हैं, आपको मालूम है शायद, सलाते गौसिया। सुने आप इससे पहले? नहीं सुने? अच्छा है, नहीं सुने। नाम ने ले लिया तो अच्छा ही होता था, लेकिन इल्म जरूरी है। क्या गलत क्या सही मालूम होना चाहिए। हमारे नादान मुसलमान भाई बहन सलाते गौसिया के नाम से नमाज पढ़ते हैं और ये समझते हैं कि हम ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमहुल्लाह, जो वाकई में अच्छे मुखलिस और मुवहिद इंसान थे, उनके नाम पर पढ़कर और ये समझते हैं भला करेंगे वो हमारा, कुछ बेड़ा पार लगाएंगे हमारा, कुछ हमारा जो है ना अच्छा करेंगे। नमाज किसके हक है बताइए? इतनी हद तक बात जा चुकी है तो सोचिए हमारा अकीदा कितना बुरा होगा, कितना बिगड़ा हुआ होगा। मैं तो ये कहूं कि कितना बासी और कितना बिल्कुल गलत होगा, गंदा हुआ होगा कि नमाज भी हम गैर अल्लाह के लिए बना दिए, जबकि नमाज का हक सिर्फ किसका है? सिर्फ अल्लाह का। तो नमाज सिर्फ अल्लाह के नाम की पढ़ी जाएगी, और वो भी उसी तरीके से पढ़ी जाएगी जो तरीका उसने बताया है, अपने नबी के जरिए। मनमानी अपना तरीका नहीं, अपना उसलूब नहीं, अपना इजाद करदा कोई भी कानून नहीं, बल्कि अल्लाह के तरीके पर नमाज पढ़ना, ये है सबसे पहली इबादत। दूसरी इबादत कौन सी है? कुर्बानी है।
अल्लाह ने इसी सूरत में आगे फरमाया फसल्ली लिरब्बिका वनहर, ऐ नबी आप मेरे ही नाम की कुर्बानी करें, ये भी इबादत है। तो जितनी भी कुर्बानियां होंगी वो तमाम की तमाम कुर्बानियां किसके नाम की होंगी? अल्लाह के नाम की होंगी। लेकिन आप देखिए ना, हम नमाज अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई काम करना हो, कोई बड़ी मुसीबत से नजात पाना हो, या किसी कामयाबी के हम मुंतजिर हो, तो हम एक जानवर खरीदते हैं, फलाह के नाम पर फिक्स करके छोड़ देते हैं। क्या है? उनके नाम की कुर्बानी, उनके नाम की। और जब बात आती है तो हीरा बनाते हैं कि भाई उनके नाम की है, लेकिन फिर भी पढ़ रहे ना बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, तो अल्लाह ही के नाम की हो गई। देखिए हराम में भी हलाल तलाश की कोशिश करते हैं। तमाम किस्म की कुर्बानियां किसके नाम की होनी चाहिए? सिर्फ अल्लाह। और हदीस भी है इस सिलसिले में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन ज़बहा लिग़ैरिल्लाहि फ़क़द अशरक, जिसने अल्लाह के अलावा किसी और के नाम की कुर्बानी की, उसने दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह किया। और सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? सब जानते हैं ना, शिर्क करना है। या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, लुक़मान हकीम अपने बेटे से कहते बेटा इस दुनिया में सबसे बड़ा जुल्म ना करना। और वो सबसे बड़ा जुल्म क्या? अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक करना, और अल्लाह के बाद किसी के नाम की कुर्बानी करना भी यही गुनाह है। लेकिन हम कर रहे हैं। हमारे घरों में जाकर देखिए, मोहल्लों में किसी के घर में मुर्गी होगी, अंडा होगा, बकरा होगा, बकरी होगी, सिर्फ साल में एक मरतबा अल्लाह के नाम की कर रहे हैं। पूरे बाकी के 11 महीने कहीं किसी दरगाह के नाम पर, मजार के नाम पर वली हो रहा है। और हम बचेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर हम बचेंगे लेकिन दिल में ख्वाहिश है या जरा सा भी बात है, उसे भी हमें निकाल कर बाहर कर देना चाहिए, वरना इससे भी अकीदा हमारा बिगड़ जाता है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, बड़ी पाबंदी और जिम्मेदारी देता हूँ कि हम में से कुछ लोग इन कुर्बानियों से बचे जरूर हैं, लेकिन अगर हमारा कोई रिश्तेदार करीब ही जिससे बहुत फायदा हमको होता है, कर लेना कुर्बानी, जाके 2 लुकमे खा के आते, बाद में तौबा करें। अकीदा इससे भी कमजोर हो गया है। तीसरी इबादत नजरुल नियाज। पता नहीं हमारे मुसलमान भाई और बहन, बहन तो नहीं कहूंगा क्योंकि ज्यादातर ये फितने तो आ रहे हैं, अमली तौर पर तो खवातीन से भी आती है। नजरुल नियाज ये भी इबादत है क्या? नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? नजर मानना हो तो सिर्फ किसके नाम के मानना? अल्लाह के नाम के। नजर व नियाज, नजरो नियाज के नाम पर पूरा रबीउल सानी शिर्क में डूबा हुआ होता है। नहीं, महीना नहीं, महीने को गाली हो जाएगी। यानी पूरे रबीउल सानी के महीने में नियाज के नाम पर लोग शिर्क में मुब्तला हो जाते हैं, प्यार भी करते हैं, फातिहा भी करते हैं, नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। कितना बड़ा गुनाह है बताइए। और हमारे नादान मुसलमान, में बार बार नादान बोल रहा हूं, आपको बुरा लगा होगा, नादान का लफ्ज भी ज्यादा टाइम दे रहा है, इतना आगे बढ़े हुए हैं। कहते हैं जब हम उनको कहते हैं कि भाई नजरो नियाज सिर्फ अल्लाह के नाम की है, अभी आयत भी पढ़ के दलील दूंगा मैं आपको, तो कहते हैं नजरो नियाज की अल्लाह को क्या जरूरत है? बोले नजर इबादत है भाई, तो इबादत का हक किसका है? अल्लाह का। नहीं, नियाज की अल्लाह को जरूरत ही नहीं है। हम बोले कैसा? तो कुरान की आयत पढ़ के बोलते हैं कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद, कहो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है। जब अल्लाह बेनियाज है तो नियाज की क्या जरूरत है? ये कुरान की दलीलें हम लेते थे, हमारे नादान मुसलमान भाई बहन लेते, यानी अल्लाह को नियाज की जरूरत नहीं है। तो नियाज किसके नाम के करना? गौसे आजम। हमारा गौसे आजम कौन है? अल्लाह ही है, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं। नजर भी नियाज भी इबादत है। जरा ये भी खुलासा कर दूं कि नजर और नियाज कहते किसे हैं? नजर इबादत की वो किस्म है जिसके करने का सबब यह होता है कि मेरी एक नीयत है और मैं उसमें कामयाब होना चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है पूरी करना, मेरी तमन्ना है पूरी होना, तो मैं अल्लाह से एक अहद करूंगा कि परवरदिगार मेरी अगर ख्वाहिश पूरी हो गई तो मैं फला फला तेरे नाम पर ये काम करूंगा, या नमाज पढ़ूंगा, या रोजा रखूंगा, या किसी को कपड़े दिलाऊंगा, या खाना खिलाऊंगा, या रोजा रखूंगा, कुछ भी हो। ये है नजर। और पूरी करने वाला कौन है? ख्वाहिश को, तमन्नाओं को, इरादों को अल्लाह ही है। तो ये नियाज किसके नाम के करेंगे हम? सिर्फ अल्लाह के नाम के। लेकिन नियाज तो गैर अल्लाह के लिए ही इजाज़त दी है, ये हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मत ने बना दिया है। नमाज अल्लाह के नाम की, नियाज गैर अल्लाह के नाम की। साल में देखिए कितनी नियाजें निकलती है। बाद लोग तो अल्लाह की इबादत के लिए रात में नहीं उठेंगे, हमारे हैदराबाद में खास करके
ایک نیاز پکانے کے لیے ہمارے پٹے نوجوان پوری رات جاگتے ہیں، فجر ہوتے ہی اللہ کے نام کی نماز پڑھ کے آنے والے کو بلا بلا کر کھلاتے، کھائیے آئیے۔ نیاز کا حقدار کون ہے؟ نیاز نظر یہ عبادت ہے۔ مریم علیہ السلام کو جانتے ہیں نا، ام عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، اللہ نے ان کو بغیر ذریعے کے اولاد دی ہے، یعنی بغیر شادی کے۔ جب وہ حمل سے ہوئی گئی جنگل میں درخت کے پاس، پورا واقعہ ٹائم تو ہو گیا، 2 منٹ زیادہ بھی ہو گیا، میں جلدی آگے بڑھوں گا۔ جب انہیں اللہ نے اولاد دے دی، گھبراہٹ ہونے لگی، فطری گھبراہٹ۔ لوگ دیکھیں نا کیسا کیسا انگلیاں اٹھاتے، اچھے لوگوں کو بھی انگلیاں اٹھاتے، تو ظاہر سی بات ہے یہ تو ظاہر میں غلط ہے، یہ تو کتنا انگلیاں اٹھائیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھبراہٹ کو دیکھ کر کہا، اے مریم جب تم اپنے بستی میں چلی جاؤ تو کسی سے بات نہیں کرنا، جب تمہارے اوپر کوئی انگلی اٹھائے نا تو یہ جواب دے دینا۔ کیا جواب دے دینا؟ اللہ نے فرمایا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ اے مریم جب تمہارے لیے کوئی انگلی اٹھائے تو تم کہو آج میں نے رحمان کے نام کے روزے کی نظر مانی ہے، آج میں کسی سے بات نہیں کروں گے کیونکہ میں نے روزہ رکھا۔ پہلے بات کا بھی روزہ ہوتا تھا، اس امت میں نہیں ہے، اس امت میں صرف وہ روزہ ہے جو رسول اللہ نے بتایا ہے۔ پہلے بھی روزہ ایسا ہوتا تھا، کیسے؟ صبح سے شام تک میں بات نہیں کروں گا، یہ روزہ یعنی روزے کا معنی ہی چھوڑنا ہے، چاہے آپ بات چھوڑیے یا کھانا پینا چھوڑیے، لیکن آج کا روزہ کیا ہے؟ کھانا پینا چھوڑنا اور دیگر چند حلال کام چھوڑنا ہے، اس کے علاوہ شریعت کے خلاف جا کر کوئی اور روزہ نہیں ہے۔ پہلے کیسا روزہ ہوتا تھا؟ بات کا چھوڑنا بھی روزہ ہوتا تھا۔ تو مریم علیہ السلام نے کہا میں نے اللہ کے نام کی، رحمان کے نام کی نظر مانی ہے کہ میں آج بات کا روزہ رکھوں گی۔ مریم علیہ السلام کو معلوم ہے نظر عبادت ہے، صرف اللہ کے نام کی ہونی چاہیے، اور انہوں نے رحمان کے نام کی ہے۔ اور ہم کیا بولتے ہیں؟ اللہ سمجھ بے نیاز ہے، اسے نیاز کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کے نام کی کرو۔ اللہ وہاں کی بے نیازی اور یہاں کے نیاز کو دونوں کو ملا دیے۔ وہاں کی بے نیازی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی قدرت والا ہے کہ اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ جو نظر نیاز ہے اس کا مطلب عبادت ہے، جو عابد کرتا ہے معبود کی، دونوں کو ملا دیے۔ یہاں نظر عربی ہے اور وہاں کا نیاز اردو ہے، اس کا سمجھ کا ترجمہ کر کے دونوں کو ملا دیتے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ان لوگوں کا میں ذکر کر رہا ہوں جو نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہوں جو روزے نہیں رکھتے ہیں، ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو ایمان والا نہیں کہتے ہیں۔ بتائیے ایسے لوگوں کا عقیدہ درست ہوگا؟ 5 وقت کی نماز بھی پڑھ لے، پھر روزہ بھی رکھ لے، حج بھی کر لے، زکات بھی دے دے، عقیدہ دیکھیے کیسا ہے۔ نظر اللہ کا حق ہے اور اس حق کو صرف کسے دینا ہے؟ اللہ کو دینا ہے۔ چلیے ٹائم 5 منٹ زیادہ ہو گیا ہے، سرسری طور پر آپ صرف ہیڈنگ میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلا جاؤ۔ اور ایک عبادت اللہ پر ایمان لانے والوں کے لیے ضروری ہے، وہ یہ عبادت بھی اللہ ہی کو دے دے، یہ ہے استغاثہ۔ استغاثہ کا مطلب ہوتا ہے تکلیف میں اللہ کو پکارنا، پریشانی میں اللہ کو پکارنا، بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہے، اللہ کو پکارنا کہ اللہ تو ہماری مدد فرما، اسے استغاثہ کہتے ہیں۔ یہ بھی عبادت کی قسم ہے۔ اس کا حقدار بھی کون ہے؟ جنگ بدر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 313 جان نثاروں کو کفار کے سامنے رکھ کر اللہ کے دربار میں آ کر دعا کرتے، پروردگار آج اگر یہ چھوٹی سی جماعت اس روئے زمین پر ختم ہو گئی، قیامت تک اس دھرتی پر زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی۔ کیا آیت نازل فرمائی؟ استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم برجل من الملائکۃ مردفین۔ اے نبی جب تم اللہ سے استغاثہ کرتے ہو یعنی تکلیف میں بلاتے ہو اللہ کو، تو تمہارا رب تمہاری پکار کو سنتا ہے، اور نہ سنتا ہے بلکہ دیکھو ذرا 1000 فرشتے جنگ بدر میں تمہاری مدد کے لیے ہم نے بھیجا ہے۔ تو مصیبت میں کون مدد کرتا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی، وہ درگاہوں میں سوئے ہوئے، وہ مزاروں پر بیٹھے ہوئے، جن کے نام پر ہم اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہیں، مصیبت میں صرف اللہ بچاتا ہے۔ کون بچاتا ہے بتائیے؟ صرف اللہ۔ یہی وجہ ہے یہ نبی نہیں بلکہ حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو انہوں نے بھی یہی سمجھا
इतनी बड़ी मुसीबत पानी के अंदर, मछली के पेट के अंदर, सिर्फ अल्लाह बचा सकता है। तो उन्होंने इस मुसीबत से भी इस्तेगासा, किससे मदद मांगी तकलीफ में? अल्लाह से। कहने लगे ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह अगर इस मुसीबत से कोई बचा सकता है तो फिर तू है, बचा। तो इस्तेगासे में भी हमारा ईमान आजकल बर्बाद हो रहा है। जरी तकलीफ आई, परेशानी आई, लिस्ट है हमारे पास, ये परेशानी उन्हों दूर करते, ये उन्हों, या ज्यादा खर्चा हो रहा है या कम खर्चा हो रहा है। कहाँ है हमारा ईमान? ईमान के नाम पर धब्बा है ये अमल, यानी सफेद के नाम पर काली चीज है ये सब कुछ। इस्तेगासे का हक किसका है? सिर्फ अल्लाह का। मुसीबत में कोई मदद नहीं करता। यहाँ तक कि आप देखिए मुशरिकीन मक्का जो अल्लाह के रसूल से दिन रात दुश्मनी करते थे, समंदर में सफर करते हुए तूफान के जिद में आते थे, इसे पुकारते थे, जब होश बराबर ठिकाने आते थे उनको भी पता था। लेकिन हमारे पास इस्तेगासे के लिए हर कंकर में शंकर नजर आता है। यानी ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, सिर्फ इस्तेगासा अल्लाह का हक है। तकलीफ, मुसीबत, परेशानी में अल्लाह बचाता है। सोचने की बात है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में जाने की मुसीबत में मुब्तला होने जा रहे हैं, पुकारा तो किसे पुकारा? कहने लगे हास्बी अल्लाह व निअमल वकील। इतना बड़ा इस्तेगासा, अल्लाह ने भी कहा हयात तेरी फितरत जलाने की है, खबरदार आज अगर तू जलाई आग। सबको मालूम है इस्तेगासे का हक अल्लाह का। मुसीबत में सिर्फ अल्लाह मदद करता है, लेकिन मुसीबत के दरवाजे हमने इतने बना लिए दूर करने के कि अल्लाह को फंसे पुष्ट डाल दिए। और है कौन? ईमान वाले। क्या खास ईमान वाले हम? और एक इबादत है अल्लाह पर ईमान लाने की किस्मों में से किस्म इस्तेआनत। इस्तेगासा, इस्तेआनत दोनों भी इबादत, दोनों भी मदद है, लेकिन इस्तेगासे का मतलब मुसीबत में मदद मांगना और इस्तेआनत का मतलब आमतौर पर मदद मांगना, जैसा कि हम बार बार मदद मांगते हैं। अभी इंशाअल्लाह 2 रकात में मांगेंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह हम तेरी ही मदद मांगते हैं हमेशा। और अल्लाह ने बाकायदा बताया भी है, मैं मदद करूंगा, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, तुम्हें नमाज और सब्र का दामन थामना होगा। तो इस्तेआनत भी इबादत है, ये भी अल्लाह का हक है। हम इस हक को सिर्फ अल्लाह को देंगे। इसके अलावा एक तवक्कुल है और एक उम्मीद और खौफ है। उम्मीद भी अल्लाह से, किसी दरगाह वरगाह से मदद हो जाए बोलिए अल्लाह नहीं, बल्कि उम्मीद भी सिर्फ अल्लाह से, खौफ भी सिर्फ अल्लाह से। अगर तुम्हारी एक बात याद आती है, यानी उम्मीद और खौफ भी ईमान है, इबादत के किस्म है। वो कहते हैं कि मुझे अल्लाह पर इतनी उम्मीद है कि अगर अल्लाह कहीं ऐलान कर देना सारी दुनिया जहन्नमी एक जन्नती, मैं समझूंगा उम्मीद की वजह से कि वो खुशनसीब एक अकेला कौन है? सिर्फ मैं। इतनी उम्मीद नहीं है हमें अल्लाह से। उम्मीद सूद पर उम्मीद है, झूठ पर उम्मीद है, धोखे पर उम्मीद है, इल्जाम पर उम्मीद है, 2 नंबरी पर उम्मीद है, अल्लाह पर नहीं। देखो जी, और हम ईमान वाले हैं, बताइए जरा। और अगर तुम्हारे कहते हैं खौफ भी इतना है मुझे कि अगर अल्लाह का ऐलान हो जाए पूरी दुनिया जन्नती एक जहन्नम में, मैं डर के समझूंगा वो कौन है बदनसीब? मैं ही हूँ। और अल्लाह ने बाकायदा नबी को हुक्म दिया है कि ऐ नबी मेरे बंदों से कह दो कि ईमान में रहना है तो खौफ और उम्मीद के बीच में रहे। देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया नब्बि इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम। नबी नब्बि इबादी, मेरे बंदों को खबर दीजिए कि मैं गफूरुर रहीम भी हूँ, लेकिन मेरा अजाब भी दर्द देने वाला है। यानी गफूरुर रहीम का मतलब हमें उम्मीद करना चाहिए अल्लाह से, अजाबुल अलीम का मालिक अल्लाह है, मतलब हमें अल्लाह से डरना भी चाहिए। खौफ उम्मीद सिर्फ अल्लाह से, उम्मीद किसी और से नहीं, किसी भी नहीं। यहाँ तक के किसी नबी और रसूल से भी उम्मीद नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उम्मीद और खौफ इबादत है। इबादत का मुस्तहिक सिर्फ कौन है? अल्लाह तबारक व तआला। इसके अलावा इबादत की आखिरी समय माजरत चाहूंगा, जरा ज्यादा ही टाइम हो गया, फिर अल्लाह मौका दे या ना दे, बड़ा अहम मौजू था, इसीलिए मैंने माजरत के साथ एक 4-8 लम्हात मैंने आपके लिए हैं। आखिरी इबादत की किस्म है कि हराम करने का, हलाल करने का हकदार सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह ने जो हलाल किया है हम उसे हलाल समझें, अल्लाह ने जो हराम किया है
हम उसे हराम समझेंगे। पैसे देकर फतवा बदल कर कुछ नहीं होंगे। किसी हराम को अपनी मर्जी से अपनी शक्ल दिखाकर कुछ भी बहाने बनाकर हलाल समझेंगे नहीं, और किसी अच्छी हलाल चीज को किसी दुश्मनी नफरत की वजह से छोड़कर ये समझेंगे नहीं नहीं वो मेरे लिए अच्छा नहीं था वगैरह वगैरह। तो याद रखिए आप इबादत में कोताही कर रहे हैं या दखल अंदाजी कर रहे हैं। हिल्लत और हुर्मत की ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है, नबी के पास भी नहीं है जी। आज देखिए ना जिंदगियों में हम क्या एक आम सा इंसान में किसी चीज को भी हराम समझ रहा है, किसी चीज को भी हराम पूछने वाला ही कोई नहीं है उसको। इसीलिए शायद कोरोना भी आया था कि सब खुदा बन बैठे थे। अल्लाह ने फरमाया जरा मजा चखाएंगे जरा, कुदरत का कहर भी जरूरी था गालिब नहीं इंसान, कुदरत का कहर भी जरूरी था साहब। हर इंसान अपने आप को खुदा बना बैठा था। कोई भी किसी भी चीज को हराम कर रहा है, किसी भी चीज को हलाल कर रहा है, कुछ भी सही कुछ भी गलत। कानून साज हम है क्या आता है? हिल्लत और हुर्मत का हक अल्लाह रखता है कि हम रखता है? अरे हम तो छोड़िए, नबी भी नहीं रखता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हलाल चीज को हराम अपने ऊपर कर रहे थे, अल्लाह ने पूरा सूरा नाजिल फरमाया और सूरत का नाम भी रख दिया कानून साज सिर्फ मैं हूँ। या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तबतगी मर्ज़ात अज़वाजिका, मेरे मखलूक में से एक तबके की तुम रजामंदी की खातिर मेरी हलाल करदा चीज को हराम करते हो। इससे भी तुम्हें माफी मांगना चाहिए। रसूलुल्लाह जिनके एक मर्तबा नाम को सुनने का बदला दरूद भेजने का बदला 10 रहमतों के चक्कर में समझते, अल्लाह ने उन्हें भी तंबीह फरमाई नबी तुम्हें भी मैंने ये हक नहीं दिया है कि किसी भी चीज को हराम करो, किसी भी चीज को हलाल करो। क्यों? ये इबादत है, ये हलाल ये हराम किसने किया? अल्लाह ने किया, अल्लाह का हक है तो इसे मैं हलाल समझूंगा अपनाऊंगा, इसे हराम समझूंगा अपनाऊंगा। ये इबादत है। और ये हिल्लत और हुर्मत की मिल्कियत का हक कौन रखता है? अल्लाह रखता है। दुआ